Salam la famille, c'est comment Aou Bismillah Tougni sur Cactus. En sur vidéo là ni mo kurade kananyina toujours y abonner en plus la cloche activée comme ça na vidéo kura boy bebo kalama. Ina fa ben bala titiri wono to mi ni vidéo ina amna baruke malini ko jivar ka ko ine kan. Biye juma donde septembre kalo kletan woro kunu jeudi dono ya la misa don septembre kalo kletan duru nya vidéo do ke ga expliquer yana ka foko ivoirien nga gouvernement mo ye conseil de sécurité do ke u ka nyogon dala jen konna la u ya nyini mali gouvernement fait ka foko ka sura simunu tobe malla c'est-à-dire nya expliquer yana ka foko juillet kalo konna la mali autorité u ye ivoirien nga sura si binani konoton mine donc le fait que togole ka président ya essayer ka kuma nyogon do ke mali ni ivoirien ni nyogon che o kuma nyogon ya ko fait mali gouvernement mo ya décider ku ka sura si sababla donc o blalen ko fait atoy sorasi binani woro de malila sisan ube kasola donc ivoirien nga conseil de sécurité ko fe ou fendo de nyini mali fe ka yira ka fokuba nyini mali gouvernement mo fe ou ku ka sorasu bla immédiatement sans délai ko parce que ko saina mali autorité ou ya nyini olu fe ka foko nu be fe ou ka sorasu ka bla ko ibeka katana politicien munu be malla nu bolla ka tu dogo Côte d'Ivoire donc ko ivoirien nga gouvernement mo ko o mo nu extrader ku bla kana malila donc ko no mo nana en contrepartie ou be échanger ke donc ivoirien nga sorasu ou be labla donc abna fo ivoirien nga gouvernement mo ya ira ka fo ko o kuma folen ko fe ou ka mo nu ko c'est-à-dire mercenaires ou te blin ko malu mne kun wéré de la ko mali autorité ou mne ku bla otage de la donc ko mercenariat te blin o kelen san uka communiqué kelen konna la uya expliquer ka fokolu ka sorasu kunna kun unana ministre ka canal de konna la ani fene unna kun a jelendo mali autorité u dunyo refité ka foko tiente unna kun jelente ivoirien nga conseil de sécurité kelen konna la uye CEDEAO mo de saisi c'est-à-dire uya nyini CEDEAO mo fe ka foku ka nyogon dalaje do ke jona uka essayer ka CEDEAO jamana u fara nyogon kan ku président uka gouvernement u fara nyogon kan ku la sigi ka fere do bolo da mu be se ka ke sababu ye olu ka sorasi munu minenen do malila uka bla immédiatement sans délai donc kelen sisan an gouvernement mo fene a décidé ka boka réagir ka yira ka foko u kana essayer ka CEDEAO sendo ko ina mali autorité de la transition mo ka communiquer konna la nga premier ministre par intérim no Abdoulaye Maïga ye a passer à télé 60 feno RTM a kumeka communiquer do kalan e je ka communiquer décrypter on fait bamananga na c'est parti communiqué d'amener là à Ira Kafoko, Ivoirien nga gouvernement mo ye conseil de sécurité mouké le 14 septembre no jeudi don Mali gouvernement mo yu magodo a communiqué ina donc ko communiqué mbe talike Ivoirien nga sorasi ka mineni na munkera Mali aéroport là le 10 juillet 2022 akoko en kelen juillet kalo kletan sorasi num nenen ko fait Mali gouvernement mo ye communiqué doké ka farafasia mo ye c'est-à-dire le 11 juillet où a expliqué Dien Benyana Ivoirien nga sorasi nana Togo mi ani fene sorasi nu fene tela ko force spéciale bisaba kumu tela o bolen ko fe a yira fene ka foko communiquer kelen konna la Mali a précisé ka foko nana ni keleke minaw ye en plus guerre ke keleke minaw de fene kumbu bolo ako ordre de mission kuntu bolo nyamaria tu bolo kana Mali dugukolo sanfɛ o bolen fene ko fe sorasi nu fene kunyu ka bara dogo u ka passeport sanfɛ ka yira ka fo kute sorasiw ye u ka passeport u sanfɛ minizeni fɛn de kumbola au fora amena depuis communiqué folom kera depuis le 11 juillet wakati la vidéo temene na nya expliquer yana ka fo ko ivoirien nga conseil de sécurité ko fe u ye communiqué mke o communiqué konna la u kumeka yira ka fo ku ka sorasi nu nana ministre mo ka canal le kono donc Abdoulaye Maïga ka communiqué konna la ale kumeka expliquer ka fo ko tiente ko parce que le fait que ivoirien ya yira ka fo ku ka sorasi nu farale no ministre mo de kan donc comme Mali ministre des affaires étrangères ya ni ministre mo fait ka fo ko est-ce que sorasi nu farale nduga mo kan donc comme ministre mo ye lettre do ci Mali ministre des affaires étrangères ma ay lettre in trop fo ka yira ka fo ko ministre mo ka lettre in konna la ya yira ka fo ko ivoirien nga sorasi munu nana u farale nduga mo kan o fo bi kan jole ma soro mun ba yira ka fo ko ivoirien nga sorasi munu nana malla u nana sharia kono ani fene ku u nana mission fene la fo bi o madon lala ka yira tukuni ka fo ko Mali ministre des affaires étrangères la c'est-à-dire bolofara do be munu nga bara nyeshinenen do Afrique ko ma donc oni allemand fene ka gouvernement mo ka ministre des affaires étrangères la bolofara do fene be munu nga bara nyeshinenen do Afrique ko ma donc ko uti kalo konna la u yesigi ka fo do ke uni nyonche o sigi ka fo en konna la allemand nga ministre des affaires étrangères mo ka bolofara mbe mu nga bara nyeshinenen do Afrique ko ma donc o mo nu ya yira ka fo ko c'est-à-dire ko contrat fo to lu ka société ni ivoirien nga sorasi uni nyonche ani fene u ka gouvernement mo fene c'est-à-dire contrat fo to ni ivoirien nga sorasi nyonche munu minena Mali aéroport la malgré que dossier compliqué lendo malgré que ko nga gelen
au bela Mali a décidé ka tugu Togolais ka médiation ko, c'est-à-dire le fait que Togolais a décidé ka fo kube fe ka sigi ka fo do ke Mali ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ. Donc walasa benga sɔrɔ u jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ sigi ka fo kɔnɔna la, o bela ko Mali sɔnna ka tugu o décision yi ko ka sɔn sigi ka fo ka kɛ an fila ni ɲɔgɔn cɛ walasa solution dɔ ka sɔrɔ crise in na. A tilala k'a yira tuguni k'a fɔ ko Ivoiriens ye conseil de sécurité min kɛ jeudi don le 14 septembre 2022 ko Ivoiriens ka gouvernement bi k'u banba de k'a yira k'a fɔ ko olu jo bɛ ko in na ani fɛnɛ k'a fɔ k'u ka sɔrɔsiw nana sira jɛlen kan tuguni. Déjà n y'a expliqué ɲɛna o communiqué kɔnɔna la k'a fɔ k'u y'a yira k'a fɔ k'u ka sɔrɔsi ninnu nana MINUSMA mɔgɔw de ka canal kɔnɔ ani fɛnɛ ko sɔrɔsiw de don ko mercenaires tɛ. A ko Mali gouvernement de la transition mɔgɔw yɛrɛ dabali banna le fait que Ivoiriens ka gouvernement yɛrɛ bɔra k'u yɛrɛ sɔsɔ tile 11 dɔrɔn kɔnɔna la u y'u dala cɛ u ye kuma min fɔ u tilala k'o sɔsɔ tuguni. A yira k'a fɔ ko sigikafo dɔ kɛra Mali ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ le 3 septembre c'est-à-dire togokaw ka capitale kɔnɔ n'o ye Lomé ye. Sigikafo in kɔnɔna la Alassane Ouattara n'o ye Ivoiriens ka président ye a ka directeur de cabinet n'o ye Fidel Sarasoro ye ministre de don ko o cɛ in ye déclaration officielle dɔ kɛ mun kɔnɔna la a tun bɛ k'a yira k'a fɔ ko o déclaration in kɔnɔna la u y'u ka responsabilité assumer u jɔra la k'a fɔ k'u nɔ bɛ ko in na ko Ivoiriens ka o déclaration officielle in kɔnɔna la Lomé yen u y'a yira k'a fɔ ko ɲɔgɔn faamuyabaliya ani u jɔyɔrɔ fabaliya c'est-à-dire u kun kan ka ko minnu kɛ u m'o kɛ olu de kɛra sababu ye nin ko min bɛ ka tɛmɛ Mali ni Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ bi a kɛra ko in nimisa ka bon kojugu. O bɔlen fɛnɛ kɔfɛ u y'a yira fɛnɛ k'a fɔ ko Ivoiriens y'a yira k'a fɔ ko sa sigiɲɔgɔnya duman bɛ Mali ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ o kana na tiɲɛ. Côte d'Ivoire b'a dalakan di k'a fɔ k'u bɛ ONU mɔgɔw ka sariyaw bonya ani fɛnɛ Mali gouvernement ye sariya kura minnu sigi sen kan walasa ni sɔrɔsi kan ka na ONU mɔgɔw fɛ yen u ko sariya ninnu bonya. Donc ko Côte d'Ivoire b'a dalakan di k'a fɔ k'o b'o sariya ninnu bonya quoi. Donc ko n'a nana fɔ tuguni k'a fɔ k'u y'a f'u ka communiqué kɔnɔna la k'a fɔ ko Ivoiriens jo bɛ a ko in na o ye de k'u yɛrɛ sɔsɔ hali a tɛ tile 11 bɔ le 3 septembre u ye ɲɔgɔn sɔrɔ Lomé donc u ka président ka directeur de cabinet o directeur bɔra n'a ye n'o ye Fidel Sarasoro ye k'o ye déclaration officielle kɛ k'a fɔ k'u nɔ bɛ ko in na. Donc ni yɔrɔ de la Mali gouvernement mɔgɔw bɛ ka insister u ka communiqué kɔnɔna la k'a yira k'a fɔ ko Ivoiriens y'u yɛrɛ sɔsɔ hali a tɛ tile 11 bɔ u kɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ Lomé le 3 septembre k'u ye kuma wɛrɛ de fɔ k'a yira k'a fɔ k'u ka responsabilité bɛ ko in na c'est-à-dire u fɛnɛ nɔ bɛ ko in na le fait que ɲɔgɔn faamuyabaliya donna kow la ani fɛnɛ u m'u jɔyɔrɔw fɛnɛ fa donc o de kɛra sababu ye nin ko in tɛmɛna Mali ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ. Donc k'u tilala ka layidu kan di tuguni k'a fɔ k'u bɛ ONU mɔgɔw ka sariyaw bonya ani fɛnɛ Mali gouvernement mɔgɔw ye sariya kura minnu sigi sen kan walasa ni sɔrɔsi dɔw kan ka na ONU mɔgɔw fɛ u ko sariya ninnu bonya. Donc ko Côte d'Ivoire y'a dalakan di k'a fɔ k'a bɛn'o sariya ninnu bonya désormais n'u ka sɔrɔsiw bɛ nalen. Donc o kɔrɔ de b'a yira k'a fɔ k'a y'a yira k'a fɔ k'a ka part dɔ bɛ ko in na mais u ka communiqué in kɔnɔna la conseil de sécurité kɔfɛ le fait k'u y'a préparé latigɛ k'a fɔ k'olu ka sɔrɔsiw nana MINUSMA mɔgɔw de ka canal kan et pourtant Maliens ka communiqué kɔnɔna la u y'a démenti de A à Z k'a yira k'a fɔ ko MINUSMA mɔgɔw yɛrɛ de lettre ci Mali ministère des affaires étrangères mɔgɔw ma k'a yira k'a fɔ ko réellement mɔgɔ ninnu olu ka mɔgɔw tɛ Côte d'Ivoire ka sɔrɔsi minnu minɛna u ma na olu ka canal kan ani fɛnɛ k'u ni Allemand fɛnɛ ka c'est-à-dire u ka fédération mɔgɔw ka ministre des affaires étrangères kɔnɔna la bolofara dɔw bɛ minnu ka baara ɲɛsinnen don Afrique kow ma olu ni Mali ministre des affaires étrangères mɔgɔw kumana olu fɛnɛ y'a yira k'a fɔ ko u ka société min bɛ Mali la n'o ye SAS ye ko contrat foyi t'u ni Ivoiriens ka sɔrɔsi ninnu ni ɲɔgɔn cɛ minnu minɛna aéroport la ani fɛnɛ ko contrat foyi t'u ni Allemand fɛnɛ ka gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ. Déjà u y'u contredit point fɔlɔ la ka tila k'u contredit point filanan la tuguni k'a yira k'a fɔ k'u yɛrɛ sɔsɔ hali a tɛ tile 11 bɔ. Ko ni ngalon sugu tigɛli ani yɛrɛ ye kuma min fɔ k'o sɔsɔ a kɛkun ye de walasa ka manipulation kɛ ka tiɲɛ boli kɛnɛ kan k'o dogo. Tilala k'a yira tuguni k'a fɔ ko kɛlɛkɛɲɔgɔnya ŋaniya kɔnɔna la Ivoiriens ka autoritéw y'a yira k'a fɔ ko Mali autoritéw kɛlen don k'olu ka sɔrɔsi ninnu minɛ otage de la ko parce que proposition dɔ kɛra olu ye donc ani fɛnɛ ko u jɔyɔrɔ fabaliya de y'a to an ka kiiritigɛbaw y'u ka sɔrɔsi ninnu bila kaso la. A tilala k'a yira tuguni k'a fɔ ko Mali président de la transition n'o ye Assimi Goïta ye k'o ye kuma dɔ de fɔ Ivoiriens ma k'a yira k'a fɔ ko Ivoiriens ka gouvernement mɔgɔw k'u hakili to Maliens dɔw la Mali kɛlen don ka mandat d'arrêt international bila Maliens minnu contre la n'u bɛ Côte d'Ivoire yen donc ko Ivoiriens ka gouvernement mɔgɔw k'u mako don o dossier la u k'u hakili to o mɔgɔ ninnu na. Donc ko o kuma fɔlen Assimi fɛ o de kɛra Ivoiriens ka gouvernement mɔgɔw kɔnɔ k'a kɛ i n'a fɔ u ka sɔrɔsiw talen don otage de la Mali la ko tant que o dossier ma réglé sɔrɔsi ninnu tɛ bila.
Fo nya expliquer na togo mi video temene na k'a fɔ ko Ivoirien ka conseil de sécurité in kɔfɛ u ye communiqué dɔ kɛ communiqué in kɔnɔna la u tun bɛ k'a yira k'a fɔ k'olu ye CEDEAO mɔgɔw saisi u ka sigikafo dɔ kɛ joona joona CEDEAO jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ mun bɛ se ka kɛ sababu ye olu ka sɔrɔdasi minnu minɛnen don Mali la u bɛ bila togo min donc Mali gouvernement mɔgɔw y'a yir'u la k'a fɔ ko Ivoirien filɛ nin ye ka CEDEAO mɔgɔw sen don ko in na ko CEDEAO sen tɛ ko in na ko ko in bɛ Mali ni Côte d'Ivoire de ni ɲɔgɔn cɛ o ni fɛnɛ ko in bɛ kiiri tigɛbaaw de ka bolo kan u kana na essayer k'u bɛ CEDEAO sen don ko in na ani fɛnɛ Mali gouvernement tilala ka message do adressé CEDEAO mɔgɔw la k'a fɔ ko CEDEAO mɔgɔw k'u janto u yɛrɛ la u kana n'a fɔ k'u b'u sen don ko in na ko ko in bɛ jamana fila de ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Mali ni Côte d'Ivoire ye ani fɛnɛ ko in ye kiiri ka ko de ye donc ko CEDEAO mɔgɔw ka ko tɛ donc o bɔlen fɛnɛ kɔfɛ a y'a yira fɛnɛ k'a fɔ ko CEDEAO mɔgɔw k'u janto u yɛrɛ la donc ko Ivoiriens kana na essayer k'u instrumentaliser donc on a l'impression que Mali bɛ fɛ de Côte d'Ivoire k'a ka responsabilité assumer u ka jɔ a la k'a fɔ ko réellement ko mun kɛra an jo t'a la an ka responsabilité b'a la an de y'a to nin ko kɛra n'o kɛra u bɛ yafa deli mun bɛ kɛ o bɛ kɛ walasa sɔrɔdasi ninnu ka se ka libérer parce que kuma kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ k'u b'a ɲini CEDEAO mɔgɔw fɛ u kana n'a to Côte d'Ivoire ka essayer k'u instrumentaliser donc ka essayer k'u ka responsabilité nier vis-à-vis du Mali c'est-à-dire u kana na jɔ a la u ka essayer ka CEDEAO mɔgɔw don u ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ u ka se ka ko dɔ kɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye sɔrɔdasi ninnu bɛ libérer u ye kangari da CEDEAO mɔgɔw ye k'a fɔ ko in bɛ jamana fila de ni ɲɔgɔn cɛ u k'a to olu ni ɲɔgɔn cɛ en plus ko in bɛ kiiri tigɛbaaw de ka bolo kan u kana essayer k'a fɔ k'u bɛ donc instance sous-régionale sen don ko in na donc k'a b'u fila de ni ɲɔgɔn cɛ donc ne kɔni ka faamuya la o de don u bɛ fɛ de u k'u ka responsabilité assumer i n'a fɔ mun ɲɔgɔn kɛra le 3 septembre Lomé ye de fait k'u y'a yira k'a fɔ ko Fidel Sarasoro yɛrɛ y'a yira k'a fɔ k'u ka responsabilité b'a la ko manquement ni donc incompréhension de y'a to ko min bɛ Mali ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra komi Ivoiriens b'u kan di k'a fɔ ko désormais u bɛ ONU mɔgɔw ka sariyaw bonya ani fɛnɛ Mali mɔgɔw kɛlen don ka sariya kura minnu sigi donc u b'olu fɛnɛ bonya donc o kɛlen i n'a fɔ coulisses kɔnɔna la c'est-à-dire dogo la Ivoiriens b'a kɛ i n'a fɔ olu jo t'a la mais kɛnɛ kan u b'a essayer communiqué kɔnɔna la k'a yira k'a fɔ k'u jo b'a la donc k'u ka bila immédiatement o hukumu de kɔnɔna la u ye wele bila CEDEAO mɔgɔw ma donc Maliens bɔra k'a yira k'a fɔ ko wele foyi tɛ bila CEDEAO mɔgɔw ma donc k'u yɛrɛ de b'u sigi jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ k'a essayer ka ko in gérer le fait que u ka responsabilité b'a ko la u k'u ka responsabilité assumer vis-à-vis du Mali ani fɛnɛ ka Mali ka yɛlɛma hɔrɔnya bonya k'a yira k'a fɔ k'an ye ko min kɛ an jo t'a la an ka ye ɲɛnabɔ an fila ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ bila cogo min u bɛ bila ten donc on ne sait pas n'a sɔrɔ Ivoiriens ye réunion extraordinaire mun ɲini CEDEAO mɔgɔw fɛ k'a fɔ ko Umaru Sisoko Embalo ani fɛnɛ CEDEAO jamanaw ka essayer ka réunion dɔ kɛ k'u sigi ka kuma Mali ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ mun bɛ se ka kɛ sababu ye sɔrɔdasi ninnu bɛ libérer Mali mɔgɔw kɛlen don ka proposition minnu kɛ on ne sait pas avec le temps n'a sɔrɔ proposition ninnu bɛna bila en vigueur ou soit n'a sɔrɔ CEDEAO mɔgɔw bɛna réunion extraordinaire dɔ kɛ jamana fila in ni ɲɔgɔn cɛ donc an b'an sigi k'an makɔnɔ a ko bɛna kɛ cogo min j'espère que a sera ka faamuya sɔrɔ vidéo la si tel est le cas n'hésitez pas à b'a cliquer ni bouton kan walasa ka fanga di vidéo ma a ɲɔgɔn sɔrɔ vidéo wɛrɛ la c'était Cactus prenez soin de vous et à la prochaine